so hinda. Gusto niyo po mag-zumba tayo? Magzuzumba po tayo ng konti. Ako na rin po ang magtuturo sa inyo. All around po ito. Ready? Ready po ba kayo? Ang kasiyahan ng tunay na pagmamahalan ay mararamdaman lalo na't kung nagsasayawan. Awiting bago ay naghihintay para sayaw mo.
Talaga? May turning pa siya. Woohoo! No, kapitanan. Okay, next. Tita Margie. Tita Mirna! Alam mo naman. Oh, di ba? Hop, 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 hop. Yay! Hop. Aray ka. Kaya ba natin yan? Oh, di ba? Cha-cha? Cha-cha. Hop. Yay! Parang ito yung bago nung high school kayo, no? Kaya pa? Kaya pa? Walang susuko sa pamilyang ito, sir. Kaya natin to. Ayan. O, ayan, malapit na po tayo. Kunti na lang. Ayan na po. O, go. Diba? Parang panglakan ng pagbilaw to, ah. Porque sabes que te adoro, mi corazón, me sabes que te adoro, mi corazón, después de hecho por abogado, mira tristecido en tu lugar. Últimamente, ¿qué está pasando? No tienes tiempo, no has querido, no estás pensando en el juego. No te cuántos detalles me estás pensando, pero vivieras sin el destino, lo quito todo aburrido, así es mi corazón. Es todo, es todo, es invisible, es todo, el pelo de tu cuerpo, todo, algo con tus sonrisa, todo.
Yan, maraming salamat po. Talagang kayo po ay din natin